a devotional part which is beginning of all our traditional events, that is praying the divine, and to express this, a team of 3 people from our class, our school students are going to perform here a traditional beginning with Mahaganapati. Please put your hands together to invite the traditional performers onto the dais. आनन्दनर्तन गणपतिं भावये 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 सदानन्दनर्तन गणपतिं भावये परमानन्दनर्तन गणपतिं भावये परमानन्दनर्तन गणपतिं भावये निराकार मूलाधार ओंकार गजवदनं वदनं परमानन्दनर्तन गणपतिं भावये निराकार मूलाधार ओंकार गजवदनं वदनं परमानन्दनर्तन गणपतिं भावये सानन्द मुनीन्द्र गणनुत शिवशङ्कर मानस निलीयमानं स्कन्द्रीलय समन्वित गन्धर्वतारङ्गराण ध्येयमानं दीनजन मन्दार अनुपम दिव्यकळेबर स्वभायमानं भासमानं असमानं भजमानं भक्तजनसन्मानं पामगमारिस सरिसा ककदण कुकिण कुकिणतडं कुदक पामगमारिस सरिसा ककदण कुकिण कुकिणतडं कुदक पामग मरिस सरिसा ककदण कुकिण कुकिणतडं कुदक पामग मरिस सरिसा ककदण कुकिण कुकिणतडं कुदक पामग मारिस सरिसा ककदण कुकिण कुकिणतडं कुदक पामग मारिस सरिसा ककदण कुकिण कुकिणतडं कुदक पामग मारिस सरिसा गणकुकिण कुकिणतडं कुदक पामग मारिस सरिसा ककदण कुकिण कुकिणतडं कुदक पामग मारिस सरिसा ककदण कुकिण कुकिणतडं कुदक धीनुत धीनुत तदा तां दण्डं तरिता दक दण्डं दण्डं तरिरे
ಜೊಡು ವಿಧಿಪದನುದ ಪದ ಸರಸಿಜ ಮಗ ಪಮನಿಪ ಮದಗದ ನಿಪಂ ಮದಕದಿ ಮುಖಂ ಪ್ರಣವಹಿತಜಂ ಅಜಿತಂ ಅನಘಂ ಶುಭಗಂ ಬಲಗಂ ಕನಕಾಂಬರಧರಣಂ ಏಕರಧನಂ ತದ್ದಿತ್ತಕಜಂಡಂ ತದಿತತಕದಿತ್ತಕಜಂಡಂ ತದಿತತಕತಕಜಂಡಂ ತದಿತತಕದಾ ತದ್ದಿತ್ತಕಜಂಡಂ ತದಿತತಕದೀತಕಜಂಡಂ ತದಿತತಕತಕಜಂಡಂ ತದಿತತಕದಾ ತದ್ದಿತ್ತಕಜಂಡಂ ತದಿತತಕದೀತಕಜಂಡಂ ತದಿತತಕತಕಜಂಡಂ ತದಿತ ಪರಮಾನಂದನರ್ದನ ಗಣಪತಿ ಸಿದಾಕಾರ ಮೂಲಾಕಾರ ಓಂಕಾರ ಗಜವದನಂ ಪದನಂ ಪರಮಾನಂದನರ್ತನ ಗಣಪತಿ ಪಾವಯೇ 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 Thank you so much for the great magnificent performance.